students, this video is for class L.K.G subject English। आज है आपका चैप्टर 7 साउंड ऑफ वॉवल यू। आज हम वॉवल यू साउंड के वर्ड्स पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। G U N गन, S U N sun, R U N run, B U N bun, J U G jug, M U G mug, B U G bug, R U G rug, T U B tub, H U B hub, R U B rub, C U B cup, H U T hut, C U T cut, N U T nut, R U T rut, P U M P pump, J U M P jump, B U M P bump, H U M P hump, D U C K duck, B U C K buck, S U C K suck, L U C K luck। अब है फोनिक ड्रिल, रीड एंड से। अब इसे पढ़ते हैं। U P अप, C U P cup, P U P pup, G U M gum, R U M rum, S U M sum, U S us, B U S bus, T H U S thus, B U T but, C U T cut, S H U T शर्ट। नेक्स्ट पेज पे है रीड एंड एंजॉय। आइए पढ़ते हैं। फन विद बर्न एंड गन, द पप सैट इन द कप, पुट द नट इन द हट। एक बार रिपीट करते हैं। फन विद बर्न एंड गन, द पप सैट इन द कप, पुट द नट इन द हट। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।